Purlakar, Telemurakar, Ambasakar, ini tongprang kangke, o LP, di prasani dalali, di prasani mungui dalali khane bakpar, Bangladesh ini pura full supporter, Bangladesh ini pura full dalali, nung borong ni, o gorong dudul palane, ke kusubi cai tong di, ke bujika, jeng hai borok di prasarok, tabuk o bokro bom tom genangsi, nung hai bom tom kering ya, nung bom tom kering bagian borong ni, kusubi cai tong bujika, jeng kusub tane borok ya, jotono na khulumbai kya. Tini tangi ang Facebook live hai, morning jorao. Mono, naro jotono saimano, o tipra stero. Tamung itong. Lai thanayo chini ada David. Bo Dili thangka. Tipra sangi thangka. Ajaga jotono kopaka haisi. CPM, Congress, BJP, I-50 jotono kopaka. Fiaba tipra state ni soguya. Fia fatar haste ni BJP kainai jini national ni BJP ni spokesperson nara jota saimano Mohan Lumu ba Kikon te James Hangma songrahak te Asis songrahai te Tipraha state ni kabangma Tiprasa rok thangbai kya Fia Tipra state ni jara national party khai tongnai CPM Hindi BJP ni Hindi ba Congress ni Hindi maximum dara BJP ta government dara minister MLA MDC tongnai rok khorsa phana thangli ya haisi na leader thangka na bo thangya tei o jaga CPM ni LP tongo MLA tongo thangya te khorsa I-50 ni minister tongo bo thangli ya haisi nge tiprasano bo jaga hamjak bor tiprasana bor tangi boot na tiprasani boot na hangke tiprasa jepura bipodang afro party kalana bogoi dofan bage wan chukdi pia mota hai right time mo tangi nung logiri mi ang ni chair ni chair gari AC room kamana kirja go haisi pia ba abo bisi din tongya faini beskani salo 2026 de 2028 rono chini tiprasarak jotono saima ba khaisi norok boot election gana simi norok kok sapainai pia kubu bidansabha bisingo habike kok saya kubu ni nangman jaga jontro monto hai jaga rabot thangnai jota thansa hanai party hiawai phaidi jeng kok salai sinai dofan bagai jiglai sinai thansa khlai hin saka but thangya norok tangui norok thansa banaya norok buini gulamo tongo haisi ar mot buini gulam bagai no buini kok khnai ma tong bagai no batutele bangladeshi ni kok khnai tomon bagai no norok omta hai jaga thangi maya hingke ang proshno khainai norok thangi maya tangai tini fatar haste ni BJP ni borok hingke thangi man tangai fatar haste ni kongma pari khnai tangi thangi man tangai tini tipramothani MLA MDC EMs minister ke tangai tini full support khaye logi himai tongi man norok tiprasaya de norok tiprasaya de norok tangi tongi miya tar mane jar borok tiprasana dofan bagi samung khainai a norong tangke jara tabuk BJP ni jara minister tongnai asukoi jara BJP ni tarak MLA tongnai jara BJP ni MDC tongnai jara CPM ni LP tongnai tebel ex MP BJP ni Sri Devoti Tripura kabungma cheng I-50 no tongo tini gurei bidan sabha gurei borok fatara simisi borok dofani kok sanai bisingo gurei purupngui thangka abagai takukte buhuk sang joto sara tipra sarano mono sana musungo norok bujiside tabule sabo kubini dofana hamjagui tong sabo dofan bai kok kahamke kok sai tong sabo dofan bai chei tong norok joto no nukha mokol srai khai tini BJP ni superson semia tini moharan kirti tini otipra state ni MP bathangka tini bogi BJP ya diba bathangka nale kabungma kebung profo thangka dofani bagai abon no je pro samunanai apra party na pogoi thangdi dofana puila abon bor chho puila jati ulo party ata debini jontro montro abon proman jeng jati se puila party ya apra tipramathan everybody jota party yakari dekhais a taimo jeng tipra sangai thangka tiprahan chobo phunuka nge tangai ne ka phunumai ang tini BJP ni ja minister tongna haisi tangai tini IP3 minister phunumai ang tangai tini CPN ni eloko phunumai ang ulta খুব দুঃখ নাঙ্গো
বাহাইকে খরক তিনি গরঙ্গ রুদ্রপাড়া আমরা বাঙালি রক আগরতলা কার তেলেমুরা কার आम्बासा कार हनी दंफोरं खांके ओ एलपी तिप्रासानी दालाली तिप्रासानी मुंगुई दालाली खाने बागपार बांग्लादेशी पूरा फुल सापुटार बांग्लादेशी पूरा फुल दालाली नों बरंनि ओ गरंग रुदुल पालने पे कुसुबि चाइतों दी के बुजिखा जों हाय बरक तिप्रासारक ताबु ओ बखर बम तम गनांसि नों हाय बम तम क्रिंगिया नों बम तम क्रिं बागनि बरंनि कुसुब चाइतों बुजिखा जों कुसुब जानाय बरक गया आबागिनो जों आम्रा बांगालिनि जवाब जों रुओ जेफ्रा आमाल बांगाली साफ्रा नोंखे कक थाइसाफानो जिदिन जुदि बाबु एलपीनि बिरोधी पार्टीनि एलपी हुबो हैं कक थाइसाफानो साइमिया जाते उल्टा सेताय बुबागरा जेफ्रा आमाल बांगाली साफ्राके सिरिं जेफ्रा चिनि तिप्रासारक रिएक्शन रने सुरु खाइका बुबागरा रिएक्शन दोखा आरि आफ्रांके बारा जिदिन जुदि वाइसाबाय खानांजाखा दुख नांजाखा तामनै ओमा बांग्लादेशी रंग से तिनी हेके सामान तो चाया हाय हिनी उल्टा बुबाग्रानो बेंगाय ख्या हिजाबा मन मिले नों बरना सापर्ट खालाम बरना कखना नों रिएक्शन दि मालिया एपरे चिनि छयं बुबाग्रा सापर्ट के रिएक्शन दि देखा आबगे नों बरनि म कुसु चाइतों जेन जुदि बरसिका जों बताय कुसु चाया जों बेबो गुफ नों ते तिप्रासानि बुंदि दालालंदि नों ते सेस इंदि नों पूरा सेस फिनिश नायजि नों पूरा कलंक नों हाय तिप्रासारक पूरा कलंक हायसि आरते बसानाय ताबुक जरा उ चेर लुप मंगै चेर आसुक तने र बसकानि साल 2028 2026 नर बुट नाना थाना बिले तिप्रासानि थानिबो तिप्रासारक तार जतन साइमांखा हायसि तिप्रासार जत साइमां ताम साइमांखा नों हाय बरक बुट नाना सुमि फायो गुबै फराखे ग्रै आबागे बसकान 2028 2026 नों हाय मंत्री जनजाति मोर्चानि मंत्री बीजेपी नि मंत्री एमएलए तिप्रासानि सीपीएम एलपी हायरन बसकान 2028 बाय 2026 नि जरा एमडीसी तनर बसन कमार नाय हेसि तिप्रासार कमार नाय पब्लिक कमार नाय हेसि ताबुक जनगण छ मुया जानाय गोदक जानाय हाति खाइनाय जत गरीब गनां चाइरि खाने जतन साइमा खाताबु खाइसि नों हाय बालारे दाग पाते नाया आर तिप्रासार त लगिता देबते हाय बरकनो आरते आमी आं सानामु संगो जिन जुदि बाबुर जेफोर चिनि तिप्रासार बोथार जागफ्र रमफ्रे जागफ्र नों कक थाइदरा सा सादि साया पार्टीनो तरजागो सीपीएम पार्टीनो नों थिफ्रं गांके वाइसानि सीपीएम फ्लैग बाय पूरा बुट बासको न पूरा खलबते न पूरा बांडिल खायै सीपीएम फ्लैग बाय खायै वाइचा बाय पेकिंग आसु कुचुक निनि ता बडी आसं गांके नना पूरा फ्लैग बाय निनि सीपीएम फ्लैग बाय काबार खेमन सा आनो आसु कतर खाइदना हेसि तांगै फ्लैग न कबाय थिसिरि नों बिसिका जोंके जातिनि बागै थैनाय नोंके सीपीएम पार्टी बाय थैदि हेसि बांग्लादेशनि बागै थैदि नों जों थैग्ला नों हाय मूर्खया जों बे तामसा बुबाग्राना हामे साव नों जत तिप्रासा खनादि बीजेपी हिंदी सीपीएम हिंदी कांग्रेस हिंदी जेपर तिप्रासा बागै एमएलए एमडीसी एम रक सालिया ब्ले नर जत सिनिका बीजेपी नि एमएलए रक एमडीसी रक एम रक साया बीजेपी नि एमडीसी रक बीजेपी नि मिनिस्टर रक एमएलए रक सीपीएन एलपी रक तिप्रासा कक साया मते बरन बुसकानि सालो पारा सेता हाब देहाइसे मते बरक पारा हाबै चिनि तिप्रासा गरि रगन उल्टा पुल्टा कक साबै अब बखरगो उल्टा पुल्टा वास खायो आबगे अमते वास खायमाना बन्द खायना हाइसे बन्द खायना नै जों आर आमी চ্যালেঞ্জ করব गरंग रुद्र पालके आमी বলি নেই आं सायाव तिप्रासा बांगाली मुस्लिम मणिपुरी सकल जाति आसे त्रिपुरा राज्ये হ্যাঁ এটা বাস্তব কিন্তু 1951 আগে বা 1949 আগে অথবা 1951 সনে যে লোক গণনার প্রথম ভারতের স্টার্টিং 1951 থেকে পৃষ্ঠা রেজিস্টার থেকে শুরু করে ডাটা সবকিছু চেক করব যা আগে যারা 1951 এ যারা আমরা পুরানা আমরার তিপ্রাসা বাঙালি মুসলিম মণিপুরি চাকমা মগ সকল এই ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করব আমরা রুদ্রপাল মতন বাংলাদেশের 2 নম্বরকে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের বসবাস করতে দেব না
আসুন রুদ্রপাল, আসুন চ্যালেঞ্জ, আপনার কাছে কি কি আছে সব ত্রিপুরা রাজ্যে আপনি করুন। সে সব ত্রিপুরা রাজ্যের SIR এবং NRC 1951 থেকে যাচাই করানো হোক, এটা আপনি ডিমান্ড করবেন। আসুন, তখন কে কত দানে কত বস্তায় কত দান চালাছে সব প্রমাণ হয়ে যাবে। বুঝেননি রুদ্রপাল? আপনি তো পুরা বাংলাদেশি দালালি। আমরা আপনার মতন আমরা লোক চাই না। আমরা অরিজিনাল ত্রিপুরাবাসী চাই, আমরা অরিজিনাল বাঙালি চাই, আমরা অরিজিনাল মুসলিম চাই, আমরা অরিজিনাল মণিপুরি চাকমা আমরা চাই। আমরা তোমাদের মতন বাংলাদেশি থেকে এসে এখানে কত বড় বড় কথা বলার মতো আমরা বাংলা 2 নম্বর আমরা বাংলাদেশি আমরা চাই না। আপনার 2 নম্বর বাঙালি, আপনি বাংলাদেশি প্রমাণ তো। আপনার যদি ক্ষমতা কথা কথা বড় কথা বলেন তো সারা ত্রিপুরারে যে NRC চালু করতে বলুন না 1951 থেকে, তখন তো যাচাই হয়ে যাবেন আপনার কত দান আছে, আমার কাছে কত দান আছে। আসুন, ত্রিপুরার যারা পুরানা বাঙালি মুসলিম মণিপুরি সকল এক হয়ে আমরা দেখব সারাম খুট। আসুন, চ্যালেঞ্জ খাই নং বাই হয়েছে নি আছে ক্ষমতা তখনকে 1951 সনে NRC চালু খাই দি সাব বাংলাদেশি সাব ত্রিপুরানি অরিজিনাল বাঙালি হিন্দু সাব অরিজিনাল ত্রিপুরাবাসী সাব ত্রিপুরাসা সাব মুসলিম সাব মণিপুরি অরিজিনাল 1951 সিকাং সিজাকনাই 1951 পরে নর 2 নম্বর সিজাকনাই প্রমাণ সারা ত্রিপুরা চালু করতে বলুন। আন্দোলন করুন এই ব্যাপারে। এবং জিতেন চৌধুরীকে আমি কথা বলবো, আপনি এত যদি ক্ষমতা থাকেন হারামখোর মাঠে নেমে ময়দানে নেমে 1951 থেকে NRC চালু করতে হবে, বাংলাদেশিকে চিহ্নিত করতে হবে, এটা আপনি আন্দোলন করে দেখান হারামখোর। আর করতে না পারলে আপনি তো কবরের বাসা তো ভুলে গেছে না, সে আমি কিছু বলতে হয় আপনাকে, বুঝছি খা তো কবর বই থাকা জিতেন্দ্র বলে নরনি আমল তিনি কল্পনা জমাতে হে বাথার জাগমানি রক তুই দম পিও পুলিশ বিসিং থানা বিসিং বাথার জাগমানি রক আনি আর যত দাতা তঙ্গো বউ উসিনি দাঁড়াতেই বতাম খাইকা যত দাদা তঙ্গো বাট জরাঙ্কে অব সানাই হাসি নরক ন, বুঝছি খা হারামখোর CPM জিতেন চৌধুরী नों हाय बरंनो जों फुलुंनाय बसकांगो ते जिन जुदि नि आसक क्षमता तंहांके इन आसक साहस तंहांके जिनि टिप्रासाना नों हामिया सामानि से नों सबसे उनि क्षमता CPM नि पावर बाय कायसा आगरतला लिलिखाय फुंगदि NRC 1951 नि सिमि चालु मा खायनाय अरने बांग्लादेशी रना बितरन मा खायनाय ओ बांग्लादेशी रना तिनिओ टिप्राहानि खरच खरच रमै मा कारना हिनै आन्दोलन खाय फुनुगदि जिन चौधुरी बाबू खाय फुलुंगमाय आंके नों हाकत बिसिं हाबै तंगदि हाका पातला हाबै तंगदि नोंते अ हासागाता फायदि, बुझिखा नों हाय बरक खायमिया सिरिंग तंगदि आर नों तो पुरा टिप्रासानि दालालि बांग्लादेश निके सापुटार आबागै नों जेफोरा टिप्रासान बे कक सानाय आफोरखौ नों गासै कक सानाय आफोर नों केबांनायनि बागै फायनाय जेफोर नों बांग्लादेश रक आमरा बांग्लादेश कक साब्राखौ नों ते सायमालिया नों वासा बुक उथुजाब चुप एकदम चुप खितब नों हारामखोर ते साइ दङ आबागै ताकुते बुक सं आं टिप्रासानो हामजागौ बबे टिप्रासाबो जितेन चौधुरी टिप्रासानो बाट BJP नि जरा जनसि मोर्चा खाने मिनिस्टार MLA जत टिप्रासानो आं टिप्रासानो हामजागौ हाइपनो नरकनि अमताय वान छुक मुंजे बखरगो पाटिन तोरजाकमानि अ पाटिनो बेले तोरजामा बागैसे आं नरना हामजाक मालिया तांगै नरक टिप्रासानो फास खाइलिया नरक पाटिनो फास खाइका टिप्रासा फास पार्टी उलं गांके नरक हामजा माखमु ताबुक फियाबा नरक प्रूफ खाइरिखा जे जंतर मंत्र दा देबि लगे नरक लगी रिलियन बगैना प्रूफ खाइरिखा टिप्रासानि लगे नरक ग्रै नरक पाटिन लगे स्टंगो आबागै जों मथाय तिनि टिप्रास्टेर जों टिप्रासान बागै स्टंगो जों पाटिन बाय गरै आबागै जत्तन खाका हामरन कबगना मुसुंगो नरक फाइने बिसकानि साला मथाय बर रन जों ते कामी ता दासिदि नरक जत नरक जे खामानि खाइलायसिदि कि मथाय बरक नन जों सामु नांलियासि तांगै तिन टिप्रासा मै गरै जों ताम खानिबा तिनि टिप्रासा बसक जरातै आबुं जाक तंग टिप्रास्टेर आसुं नोंखा कका हायसे पाइथानि ककमन तंनाय तिनि फातार हास्तिनि जत नर्थ इस्ट नि बर रचना फुल सापोर्ट दंग आबागै टिप्रास्टेनि जरा नेशनल पार्टी खाइने रचना सापोर्ट दिया बुकुं बारा सब आं बुनि दफानि बरक सा सालै आं बुनि दफानि मिनिस्टार MLA रनां सा साया
ani chini tiprasani minister MLA MDC ron sang saw sudu tangi bro dofan bagi samung khaimia dofan bai kok saimia ge mota hai borok kok saina chung buskango te nanglia sujak kok abagai jotono no kha kaham te hamjak mung te paithago mono last kaisa kok sai thanai nor buska nor talata thangjak basi tiprasarok norni ochini mokol kaini bai chung jotono khaise ata debini fro tini je original tiprasan hamjanai sijak kaise tini tipramothani leadership chengoi EM MDC MLA minister full tiprasan sabut khaika tini buptai minister tong tini tagma sanai onime sarchong hairok minister tu tuise tini bangladesh no orone maro hona hini tini sau কোন বেড়ারে তং সানানি চিনি টাইগার সার MLA তিনি সরকার তং তৈ তিনি কক সাউ বুথেবে আন্দোলন খাই ফুঙ্গাইছে মসি তিপ্রাসানি বাকি পাওয়ার তিপ্রাসানি বাকি MLA মিনিস্টার চিনি কমা MDC EM রক চিনি আটা দেবি ছাই বুবাকরা সংহাই রক চিনি যত জন্দ মদ থানকা তিপ্রাসাঙ্গই তিনি বুবাকরা ব তিপ্রাসাঙ্গই থাঙ্কা জাগাও दा देवी बत्ती प्रसंगै थांगा थांगै CPM BJP कांग्रेस थांमै ओं आरो प्रुफ आरो प्रमाण अब मोटा हेरना जों ते बुसखंगो सुजुगता रसिदि जराता रसिदि आ जागाव जों तिप्रासान बाय कक सानाय तिप्रासान बागै जिरिकनाय तिप्रासान बागै सीट पोस्ट पोजिशन जत तनिया करे मानाय आमते हेब्रनो जों मोटा हाय बिस्कास नि जागाव निनि जे तिप जनते मोर्चानि MLA MDC तमा जागाव ते मिनिस्टर तमा जागाव जों आ जागा तिप्रासानि MLA minister MDC snamlainai te jidin judi hai LOP jaga bahine जों tiprasani bai kok sanene जों MLA mas snamlai jotto hegese chini tipra dofani mathangjaknai buskani by democracy please jotto busidi democracy bisi tamono nga o jaga जों democracy bai ngeke जों te kaisa policy जों snamnai aporo jengman lainai haisi kathang tongbo thuinai salja thuinai आबागे थेने बागे ते बता किरिदि थैसे लांगमा रैसे थै रैसे ओ हानि लाइबु माना स्नामै चिनि तिप्रासानि चिनि फाइने बसानो जों सेफ गार्ड लांनायसिनाय पाइथांनि जबाखा मन तंगाय हेसि आबागे जतन हामबाय ते जतन खुलुमबाय ख्या चाया तंके जतन क्षमा खाइदि आमी सबकल तिप्राबासिके बलि आमी कोनो बांगाली कोनो बिरुद्धी नय आमी पुरातन আমরা বাঙালি পুরাতন আমরা তিপ্রাসা পুরাতন মুসলিম পুরাতন চাকমা পুরাতন মগ পুরাতন মণিপুরি আমরা সকল যারা পুরাতন যারা পুরানা আমরা তিপ্রাবাসী আমরা সকল এক আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আছে ওনারকে আমরা এখান থেকে তাড়াতে হবে যদি না তারাই তারা এই ত্রিপুরা রাজ্যের সকলকে তিনি আমরাকে অত্যাচার করতে করতে পুরো শেষ করে দেব বন্ধুগণ আসুন সকল আপনারা বুঝতে হবে আপনারা বাঙালির সম্প্রদায়ে আসতে হবে এখানে বাংলাদেশের লোক এসে এখানে সরকারি ফেজে শুরু করে মন্ত্রী MLA সবকিছু তিনি কবজা করছে তা বুঝতে হবে আর যতন তাকুতে ভোগ সম্মান চুমা বুঝিলাই নাই যিনি তিপ্রাসালে যিনি থৈলে থৈছে যেসা দমফন কুথু খা কলক বুঝিদি কুথুকে ওয়ান ছুনা নাদি আর जों যত শুধু जों খানাকা নুখা মোবাইল নুখা আমসিমিয়া जों চিনি কামিও जों चा नंलायफोराबो हायनो जों तालु कुबै कक मा सालायसिनाय तीन तिप्रासान बागै बुबागार काइसान कक साइतंग तीन तिप्रासान बागै तिप्रामथानि MLA MDC EM रावसिम कक साइतंग नर अब जतन साइमांखा प्रुबनुखा आबागै नर जतन बुबागार लगिरनाथों ते तिप्रासान थानचान लगिरनाथों আর যারা বরক তিনি আমরা বাংলার যেভাবে সামানি আং তো চ্যালেঞ্জ খা আমি তো আমার বাংলায় চ্যালেঞ্জ দিয়েছি আপনি যদি এত আপনার ক্ষমতা আছেন আমি তো চ্যালেঞ্জ করতে একসেপ্ট গ্রহণ করতে আমি একসেপ্ট আসুন 1951 থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের NRC চালু করতে দেন তখন আপনার কত বস্তাতে কত দান আছে তা প্রমাণ হয়ে যাবে ঠিক আছে গ্রং রুদ্রপাল আপনি সুস্থ থাকবেন আমি আশা করি আপনি আমার কথা এই শুনে আপনি কিছু মানে বিরক্ত হবে আপনার এই আওয়াজটা না আবার এভাবে আমাকে বলুন আমি খুব শুনতে আরাম লাগে আপনি যে জিতে হবে এরকম যে আওয়াজটা বাহ খুব সুন্দর একদিন তো থুপ পারে আর একটিম করার সাথে 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 একটু বাস্তবতা বলতে শুরু করো ইতিহাস কিন্তু ভুলবেন না আর আপনি বলছেন আমরা জিতেন যদি ছাওতে অনেক কিছু বাঙালিরা বলছেন যারা বাঙালি বলতে বাংলাদেশ থেকে যারা আছে তারা বলছেন কি এই ত্রিপুরা মালিক মহারাজা না আমরা আর বেবকুফ তোমরা তো কি ইতিহাসই জানে না তোমরা ইতিহাস না জানে আমার কাছে বই নিতে আসুন না হলে আপনার
আপনার কেউ যদি পাশাপাশি যদি অরিজিনাল ত্রিপুরাবাসী বাঙালি হয়ে থাকেন, ওনার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করুন, তখন আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন। কারণ আপনি তো বাংলাদেশ থেকে আছেন, আপনি কি জানবেন? তো পাশা পেনারা তো থাকবেন, আমাদের যে পুরাতন বাঙালি, তাদেরকে প্রশ্ন করুন, তাহলে আপনি ইতিহাস জানে যাবেন। তখন তো আমরা মহারাজ, হ্যাঁ আসলে মহারাজে আমাদের এই ত্রিপুরার মালিক, তখন জানবেন। ঠিক আছে? আপনার এই এই বাংলাদেশে এসে ওই নানা ছোট্টা পেয়ারা এখানে এসে কিছু জানে না, আলাং পালাং কথা বলে। ঠিক আছে? আগে এটা মাইন্ডটা ক্লিয়ার করেন। আপনারা প্রশ্ন করার দরকার নেই। আপনার পাশে যারা বাঙালি আছে, আমাদের পুরাতন বাঙালি, তাদেরকে প্রশ্ন করুন, তবে আপনি ইতিহাস জেনে যাবেন। ঠিক আছে? যত না হামবাই তে আসুন খুলুমবাইকে।